कता कलामी आते हैं। एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स को कसूर लिए जाना है जहाँ पर इस वक्त नमाज जनाजा अदा की जा रही है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهاليهم وزوجا خيرا من أزواجهم. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنزل عليهم من رحماتك. اللهم أنزل عليهم من شافع رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم बाबा لباس الجنة وأفرش لهم فراش الجنة وافتح لهم أبوابا إلى الجنة. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم أدخلهم في فردوس الأعلى. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم عليك باليهود الهنود الغاصبين وعليك بالنصارى المعتدين. اللهم فارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. कसूर
में शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मजहबी रहनुमा भी मौजूद हैं, साथ साथ यहाँ पर आम शहरी भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं और अस्करी नुमाइंदगी भी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। कसूर से ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे थे। शहदा की गायबाना नमाज़ा कसूर में अदा की जा रही है। ये वो शहदा हैं जो रात की तारीकी में उस बुज़दिल दुश्मन का निशाना बने कि जिसने इन तमाम तर मासूम फूलों को शहीद किया है। बिल्कुल।